fua temse ikao ngamangalia we mapichano yando wakati ikao riwaswili harumaye mize ikao ifanyiwa na komini ya Nyuma Msiru mize ikao baada senderes komini ya Nyuma Msiru waono aula bao wafanya mize haruma mjambeni ili yau hashirisha au yau dafanyisha au yau tsongeza wafanya bishilia ya tarehe ya Komor ikawa harumaye mizi yatu inu ngamjo uona ndongo zinji hususan de histoire ani de tarehe ya Komor karamba de tarehe ya Komori abo yandisa ye masulta ija zimbali na bali kao zifanyishia ija tena no wanadamu ikawo warumishia harumaye inu evenge holiho riwaswili o harumaye mizi yatu inu yani de daho la uhifadhi ya tarehe hususan ya humaswani sha hususan de yahuno lebavula hatu evenge rihondana na mzee watu mbeya midu ikao oide mdu ikao haka mbinga ya usana ya onese etarahinu ili onazijana ilu wandu ikao ngwajuka ujazinyakati zijao washinde warambuwe ukaya vane Komori ngabo utamaduni au ngabo utajiri hususan utajiri wa husu ye etarea evenge holiho riwaswili harumali da holinu ikao garjumo nisanima picha menji ikao ngao vanu na zio zinji na ndongo zinji zione sawe tarehe ya Komori handaninga rjo sana rionese mzatumbea yamidu yaronese ye wakati ye masulta wanji ahun maswani nena mne haukayanga rjo kahenda haruma tarehe yenu ngarjo musani ani ipindi husu zendongo ikao zifanyishia handani kanzari juwe enamne ikao tarehe nyenye mwipanga au msana muonesa o mwando wa Komor haruma ye masulta ikao warumu Komori yatu handani marhaba menji rijibiwa one mpango hamanda unu au shinda mrekebeshe harimo communication au niveau national au niveau international au sherehe mbabi na onesa mbabi ezijiriwa haruma zintiza hatu hususan male swala wauzi sala he museino handani mjohone sakaya manara tsungua harmale jumbalino tijarikai linle jumba ikao lisomese makadre superieur wa hensi hatu inu iunda ni Haji Hemedi ozane 40 abange ritsungua re hensi hunu le jumbalino ileri randise namna histoire ya Komor au histoire de Komor ketu somesiwa haruma mahalapia hukakabati athari yamba nungo yone sawa yajotongeza mabeya yabi rane yaliyo washinde wajuka ebane Komorishi nwindini enu ikanda hu ile anda hu hata wasulenda abangeza ni mafoto kaundo ya mayona banu kuandisa leso ala rahima sultani dele foto msojonesa le foto la sultan Saidali tali nunga mliona foto la Saidali hiyo tarehe ya hahe na hao wakati wa hao atawasili waze wahatu wavira untipia gizo banu ngamjoziona bahato wazungu wakati huo mafoto yanu ngaoneso wakati kaondo wazungu wa Said Mohamed Sheikh ya lo député wa République Française nani mabani ha hewa kwa shughuli ya nenso wakati huo hizo pia ngazi gizo banu rionese tarehe wana wa haja haya makadri wa bakiao wa hesa hizo Princess Ibrahim Ahmed Abdallah wakati walo majene Mohamed Ahmed mafoto yanu pia ngamoyonao ili monese ukaya banwensi ikana wanada baada wanu le bealino la Said Mohamed na Ibrahim na Mohamed Ahmed shale yale hema wanu tawanu Mohamed Halani Mohamed Ahmed le beailo pia ngilo wanu wandu ikawaka huruma yensi ezama hizo na kabla rejaja harumaye mabia ya rumayensi ye joshdora biye masultan ani de wakati wa Saidali Mfaume ya bariji ndariju masultan ka waka ya harumaye zisi wa baada yabo Saidali Mfaume ngabo mwalinga bonzwani ngabo ilo ipindi kaungarjuta hawandu wa histoire waronese usiku mjoka uzanza riwatsanganye vazima haini mndo arengesha pitre haya ijuwao litsanganye sinao amanda aba sama toka ujamvisite bai amma usiku rjoko lazimu monese iyo usiku ikawa waze wahatu walohunu wajuwao hizo ne masultani wa upia usiku ikaonga rjo organize conference wajebanu rikensi hadisi mwambiani hamzima mzima nezemba wa ikaundo walaya amma leo banu mtoka ujamvisite le daho ngizo mbabitu jomone sani dezo ikaundo mona le daho ranzi ngesa ila rjo organize
conference usiku riparo ndo wao ni mraja yambe shipindi kaundo ya lonisho da ye masulta abo baje maraisi kaungari onayo mafoto ya lobanu haizo nga mafoto kawo ngari ya ono banu ama rikaanzari juwe mathalan hamadele foto linu foto kawo ngari onao hajikum na haji sharaf ye foto linga lifasiro ndo ndi ndani dukaya bani wanwado kahumsirini hajano fomu wakati wa swala wa ujabala wakanchi walinde imamu wajwa wadhani wakati kwa hajikum isale mewa ina shama dafu hawa lemewa hajikum ikawa akansi kombata harumeze guerre mondiale alafu abahabu ya jalemewa hakashe de kanto harumensi yatu inone bafu yatu shabo ya jalemewa ya baki msirini na mabani haya shama dafu haya alafu to hilo liudia hiyo wakati huu ama tunagomfanya majale hamale swala la hajikum wemri kao wakati wao deuxième guerre mondiale kao ze livre za kuhusu guerre mondiale pia ngizo bana wa participe harma guerre mondiale baka wazee wa Afrika kamili wakawana sherehe hizo nawazi pia wakaziba zaini wange bakama Afrika wa participe harma guerre mondiale première guerre mondiale deuxième guerre mondiale troisième guerre mondiale wakaya makomoria wakawa harumazi nkodozino wange waonti pia ulihora ngari mafoto ya hao na ujua baadhi hao lazima reconserve haukaino ça fait partie des commandes surtout dabo yakaba kama komoria na maafrika harumazi nkodozino wange hizo pia sha mtumani sana example ya watu ajikumu na kare la mali sawa kare la mali wondo wakaharuma guerre mondiale wihende ula hajikum haya ana alafu andai oyanda na sulu windi ya nansuli kati ya jamaa wange wanu na zena mdere alafu wanu wande namna wanu wazee hatu wakaharuma guerre mondiale wa participer au libere dawla ya Faransa shabada abo gabo hamanda wanu wakama rais warumishia harmo autonomie interne na indépendance hatu au début autonomie interne baka yandisa sedma mechek unde aka premier président wa autonomie interne hatu baada yabo haja Said Ibrahim ndio akawabili baada yabo haja Said Ibrahim haja dungwa ni Ahmed Abdallah baada yabo wanu wakauja harmo indépendance winde premier président wa indépendance Mohamed Jafari haja dungwa ni Ahmed Abdallah haja dungwa ni Ahmed Abdallah baada Ahmed Abdallah haja dungwa ni Ali Swali waitajidini haka interim wai Johari na wai Mohamed Taki Abdul Karim donc wanu yabaki wanu ndio ma president wa nyumeni haya narangalie par exemple wakati huo nezeberamu za dawla ya Komoro ne yandi autonomie interne alafu haja haruma ya revolution ya regime revolutionnaire inde bera miaka ya tilo alafu jazinu bange inde bera ya miso ya dawla ya Komoro ngeyinu pia tarehe za utone sambabi ila wana na washababi wakao abaha kabla rejenda harumazi tarehe za nyumeni zinu likanza ronese ewazika o haruma mji wa mbeni wafanya study zao ama haruna certificate ya chini bon kabla ya Haji Hamid ya mjumuni sani Kamardini hauka Kamardini un des premiers fonctionnaires comoriens wakati wa colonisation française ya ka greffier harma secrétaire wa kaadhi harma tanda affecté wa handani affecté wa Maore hatola Maore bahi ni gouverneur général wakati wa colonisation haja Maore harma tourne haja muhelela imanadamu boyo hamundu e bureau ya greffier ne za acte de naissance registre ne za zontipi hamundu no star balo nu basatum désigne wakati voka amjodunga mina wa hila Tananarive haka huma do banu yakala Maore ya affecto Tananarive kwenda Tananarive hatuenda no mewa gouverneur sous-gouverneur adjoint he hansi ndo banu ikawa wakati we bushini wakaurengende independence yeho ndi hiyo Tirana na premier président Madagascar haka humlenga ke kosewa yampangie namna hii serikali na hizo ntipi abonge mengo ni mwa starabu wa hensi ya hatu kabati hamasho Kamardini
hakajua lugha nsanu yakuzijua ikawa yo mionjuza humruvumbwazi lugha nsanu yakuzijua haya mruhama hajihimidi par exemple wo hazalwa hunu Komoro omwawafu karuwa hahe mjombahe hambalia henda Zanzibar henda leleshiha hula heze lugha za Kiingereza ni Mngereza yakaiho aleshian horejei huno zane 40 dobanu yakahuja yandise development ya humjiwa mbeni hususan deli kolirilo yinu ya hahe na kadha wa kadha na zitaraja mwaziona na msira juma wende ide ni ide nane l'hopital ya Hebavu ile ide ile haye ende akazono mshinzi ikawa haka engineer wadima haka engineer wabundo sana wizo zonti pia kozifanya halafu yinu gabo mzungu gouverneur general mfaransa ya jahunu Komoro hajahunu pipiniere ya hehunu harumwe arwinu ya dungana na likoli netel hahunu pipiniere ya basi horeje Faransa heda kaona na ministre de l'agriculture yamfanye certificat yinu ibaliwa yero hajihimidi hasibabu ndeze progrès harmadima yakozifanywa harmeba nam abo risariono ha musnadi ze hazika ozifanyiwa hususan doaze waritendea harmo mjambeni ama garjo huja harmazi detai osoniyo hendara one holiho de tarehi kao ngarsinyo ban wakati no garjo ja wakati wa he yezi yali swali kao yezi kao ioneha handongo zenji zafanyisha au maswani ebenge aba kati uno ngamonao wakati huo aliswalihi ziabo yesayerenga abo hakauruma ezisiwa zoziraru baade shane shikashi lawa haruma ezisiwe ziraru ayezis ardi ya Komoro haizo aba hangar joja haruma yezikao ani ye plan ye kaunga monao de zetabiri aliswali. Okay, wakati unuri waswidi harima ye mafoto tsayanu kaunga ya onobanu rikanza rijuwe ye fasira ye mafoto yanu kao tsanungar ya onobanu rijerendeleye hosoni mafoto yanu ya nduka ya inde ze plan croquis aliwaswali wakati ya fanya mapinduzi ya 75 inde fikira jumla ya kanio uhusoe politique générale wa hemasi wa Yomani tena mjamba Yomani ukaya zabarini ambayo Yomani ndukaya wakati yakofanya mapinduzi ya hele 3 août 75 baada independence unilaterale ya Rengwa ye hendia hadisi ene parti union ya he ze parti za opposition wakati huo hadisi ene malider wa Maore Marcel Henri Girone mawati pia ukaya abaha independence tasizirenge enyinyi ma autorite mabani hatu wananyasi wa Maore enga mwafikio renge independence bazima ukamtuafiki wa atoa condition boka ngarijo wafiki sha condition ulio selima mecheki hafariki yabaki Ahmed Abdallah na Mohamed Ahmed ngarijo wafiki sheiti ke wandu waka déplacer capital Maore ujahunu sisi karna wadunga bari considere ukawa umadu wa hatu wa Maore abangeni sa mzima wandu wao wajuri ngange president karna marche sina nyi harma independence yonde bahano yakautunga ze parti d'opposition aka contre he regime Ahmed Abdallah wakahenda itifaki wabadilishe regime ili waje wa hensi mundu ikao wa Maore ngwajo mkubali abonge he philosophie hiyo impermete boya le 3 août ya haja ha débarquer Maore iliende ya watsahe wala malideri wa hadisuka abatasi wala regime Ahmed Abdallah hisaro kanojo ka president haringe independence unilateral shangarjo kanga sivazima ngarjo yanti mrumro jina ujo wafiki halafu wende wa mtrahi haka oblige ya replie numsada he Faransa bo haka hanza wa msabote watoe ma military wa hai wa wazia wala malideri kajashinde ya unana nao watimize mahadisi yao abangebo ya haja haunoka karitina shuange lazima rende hema siwa yo mara waba abangebo haya bo ya regezi hafanyeze plans yinu ya hema siwa yo mahali ni miji ya dunga yao hairepartise masiwa mudiria katado amba hunu mwali hunu nzuani maleo nano na hakawaza mudiria mahalaka dha mudiria mahalaka dha mudiria ka abangeze plaza hema mudiria hizo yo sorte amanda wepo loloze building
haina bavu na toka na building ikaunge juba lazima ngoza upia ranguza ngoza husu shahula ranguza husu msomo ranguza husu centre culturel haina bavu balo mudiria ngetsingu balazi ngo pia za husu mudiria nane biro nane logement ya he mudir he la prefe leora jamba prefe itoka uharuma mudiria hiyo ndio maana plan krokia hiyo ya trace hatolazimisha ma technicien wakahunu masiwani hawe hanti wa constituer commission wa ho labore na watoa orientation wanika inamna mafuto yao yafanye na yabo mfano wa mudiria ngarjambo kaya zindu yani zeno kikao zikazi zifanywa zijezike yabo ndongo indi zinongo za lazima zifuka haina mudiria ndokaya ngamona hateze plan kroki mwendo sumaba ngamjohondo abajohonda haukaya inde bloc administratif alafu ngelazimo bake magaze ya malalao ngelazimo zile ekole koraniki zikaye ngelazimo zile college zile zikayo harumila bavu halafu ne haruma ndongo za khusuza dima autosuffisance alimentaire ani centre commercial ya husu des produits locaux haukaha kana conviction ya ukaya ngelazimo rijitoshe haruma shahula shashahula shitilebonze ne reo rija nonga sina baharinga sina zinyama donc izo pia hatuka haina mudiria ngetsingo baki ne haina ndongo ka mwanadamu ngena bezweni nabo mndu kajojoka na ndini yosekaya semorendi atsaye hindu kajojoka na bezwen samoroni ukayanga ndo moroni ngojo ndo moroni hasibabu ndeze minister zivozilo hiyo shau haruma bezwen ya mwanadamu mahutajo ya mwanadamu mshinzi gelazimo yunde haina mudiria ilo bana hatezi mzisiwazo rezi na riwasuli tena uharima picha salinu rakanzari fasiriya hema picha ikawo ngari ya unovan sen picha linu ningo nesauka ya wakatile kafala singani lo le kartala ndini volcan ya siha mji wa singani undo horwa ne le kafailo halafu wandoe mwinji neze nyumbe zinji zijomoa yeye fikira haya aliwaswali hantu kange lazima ritowe mji wa singani riwatashe ardhi mahala manrojina wende waenshi ana hane usiku wa saa ile zahalini jo kanzali siheli sijo waparisa bano abange haka hanza deplace mji wa singani kamil watasha hulu ardhi wa hulu ardhi rojina haka hende afanye transma yao abange ibni plan ino inde plan ya home mji wa singani ya lazima deplace wa warohe hula mjini wende haruma ardhi rojina yende le pichal mlona abange plan kroki ya ho mji wiyo hata ze nyumba nani haina famibala wajukango na nyumba ya piesi kadha nene hindushi hutaje umana adamu yake nshwar mu nyumba ya haka haza envisage harmo plan kroki gabotsa yinu yamba construction ya mji wa hada daweni hada daweni wanoindi inunde population helika fala mjangaya waka wenji haku harmashesi wa chino no harmo ibavuini kwa jaka urengwa shindo warengwa en charge neze famille waje wazi hunda hiyo wala bushini waje zao abonge haka hanza ya washie mji wa hao wa hewa ndo amhunda na makafa yao watoka na mji wa hao mahsus ranguze nyumba ta jonda ze bureau administratif na in ninde ze bureau za lazima mji huo wa kenizo nweti kengwa una bezwa yambano go ijo wato wabonzi waro inne le picha kama ndo mliona Pichalini ngilo inu vamejanazi la za husu ze mudiria razifumbua shay ya kamuhimu tena dainuka inde fikra za hahi mshinzi ya husu mjitosho wa shahula ngameona ze text hizo ena aliharibu yende akawabili wa hahi harumando za husulim hakali haribu wa fonctionnaire international ya kufanya hazo harme Nations Unies harme mbawa ya dima ya kule mengo abonge haka konse technique wae do akahoela boreze projeni abonge document ila yuhusu enamna ya mjitosho wa shahula ekomori watidoko mande shahula bonde yonde namna hele puche kaundo ma yonali ya husu Bob Denard 78 baada aliwasali afanya le 3 août amedabdala haja haka hafanya kutuzi nzuani abange bafanya kutuzi hauka yeye hondi nzuani le 3 août hondi hayo abange bafanya boyandi hayo aliwaswalihi kajamba nafasi ili batijo jiri balbala hamande ya jiri nzuani insu ila kutuzi wa
wadobi. Halafu baada ya hiyo aliwaswali yafanya taratibu hende hamtoa nzuani ili aje msecurize hunu hende hamrenge ndi namna hiyo negotiation ya ifanya yeye nao hende hamrengaje mheza jumju. Basi ile panza ya jumju yeye aliwaswali hende akani security ngamona ule fotolini dini foto aliyoswali na amedabdala wakatalu jumju hiyo. Basi siku yanzo ya tembe aliswali ubale ali garlinu hende hamrengami dabdala hamtembeza yeye ili yake an security no jumju yo residence amedabdala yo nyumba yae abunge hata mani yeye amedabdala ekanga mwendo mara onibe jumju bali swali hiyo yamrenga mhafadhi ajanai huna ambe jumju. Alafu hende hashiena naye ambaye ingari fanyao amedabda wende tajiri mhulo harmo eosia hendia karadhi wende waringe mali yao uje investisse harmo Komoro uke commerça grand commerçant investisse rusa idea ule usaidie ko commerce no vumwe harmo politique urirentise sini maba wanahanyo bae hakubali hamninka passport diplomatique kama mboka evninke passport diplomatique nende na rengeze mali zangu nje bae hamninke passport hiyo hambala hende mbaiza harmo yavyo no diplomatique ili ende arenge mali yake aje investisse bae wami dabdala enda nzuani henda suibiwa no wazungu na bandi wa Komoro hende haunana ne gouvernement ya Kifaransa ngamondo ende marais wakati huo dola Faransa hanegosie naye hawamsombeleza shaya ende yaonana Bob Denard woi wendo wakati ya kajeni histoire yake pia ya Bob Denard ngiyo bana wakati ya kajeni atawajiona mdudu haya. Halafu watoa mapesa wamninka Mohamed Ahmed amedabdala na Kalfani wamninka Bob Denard hende holo melino si mwanzishani hapo holo melio yakautawa majaishi waje wafanye kudeta wasisali waswali bonzi wamuwe waje warudi wakauhe wamedabdala warudi wakauhete na waringe Johar wambe heburuba. Donc inu e plainu inde ya khusu Bob Denard ze action zijirisa hunu maswali na ne tareha ya happy ngibano harume makatasiana yonde ya husule fitari. Naam, yabo ngarindao haendelea ilirijwa kansi tena rihadisi mahadisi menji ya jo uronesa fasai mafuta fotolinu indele dabo ifo kusha asili shambeni msira juma wa handani wenye hele. Halafu msira juma wenye hele ngono mnaraunu athari ya baki harumu msire huo amma upulwa ukahonjeziwa urajisiwa no. Halafu inu indele amfasi ya msira wenye hele do bakashe je place ambao ivogo yondo ka place publique wandu wa asili wakati huo wado tabushia zensabu za hao ze twarabu ze sambe pia zikatabushwa yao abunge hiyo tareha yaone sekaya asili ya mjombeni msiri wa le foto tena la mzee watu Bisharafa ngali nusu fasirindini harme mizaini Bisharafa ndokaya wo handani ndokaya ye mengo ni mwa autorite wa hebavu ya hatu na ensida kamili na yeye haka conseiller general wakati wa autonomie interne hazawa na tawa huwa nalo ni mafoto wemzima kama zamani waka deputy harme bavu yin ze election ni mwana hemu champion bunge wao makadri walio leo amma ilo foto la asuli ya mndo hamandu ikaende yakahandisa transport ya ndani harume bavu ya tuinu yakaina hajimid wajao haruma biashara wako wonesa biashara bazima ina wajau ngabo nusu ya zanata zinu na dokuma zilo banu na zila tuta zinu kanzari juwetse na fasai ze dokuma zinu zontipi zinu handa ni dokazi nse nde ari utamaduni wa hensi ya hatu zinkabwa nde namna wa zinkabwa za kimanga za kufanya wakati huu so kufanya hangozi ngozi ya mbe alafu wazee wa hatu wakahunu wakaurenga ngozi ya mbe we yaniha we fanyezi la tuzinu apange inu mengo ni mweze ari ya hensi ya hatu ngono inu zontipi anda hizo amma zinu huso dokuma zinde magazeti ya asuli magazeti ya asuli hatari jere wasuli alwatani ngayobano nane kam ndungu tsao archipeli ila zozo ntipia zika amma zino dossier zinde ze dossier za khusuze mudria aliwasu aliya kazifanya dossier zonti pia mandungu wasingani tsai zungu zobano haina ndongo la kusali wasu aliya kusudokini kupare haba na muendelea tena nini ukazi zitanda za asuli zitanda wanadamu wakaulala wakati huo
inumiri yakaurengo yesihulwa yefanyiwa na hamba ikawa izinu hamba yunu ikafanyiwa ni wakomoro wazaza hatu waifanya zitanda zinu zitanda za asuli wandu wakaulala amma bakaitanda sha yun plus sha plus mzima sha mwanadamu mzima ni itanda shojo fanya irajisi ka wandu ahili abonge yende malao wandu wadola ala wakati wa rago doroye jakana ni azohuja gonole pesilila lande ina mnazenya nyumba za kinga zija za kawaho yoko wa hali ila ndo arengezi hasi wafungu hamba hali ila tawazingiza le dao ikazo ikanu pando wakati huo abongeze zekotezo nne zoto zingiziwa ni mabasi hali ile yatula ya wahwa ya kingazija ikawa nyumba ya kingazija toka na shambro mbiliba de shambro ya bulala ya mbaba na mdade ne shambro ya kaoli ya bahindu yene mabani hahe abonge ndo asuri hai de simbo linusimbo de simbolinu padoka zwamba hindu bano amande hali inu jao alafu ndo ni hondani harumwezi tanda zinu alafu ndo tamafura ya nzungu na ponzi likazo abano ndo doni ha yini yo hanchwa baina heze shambro zombili ili ni shambro hula ni shambro ya hula abonge ndi yambwa usimbo inu tamaduni wa asuli zinu za asuli zako ngarono shumbu tashfro inu ndekesi mfaransa ya janizo hunu handani hunu Komoro wakati yakawjata wale ando adole hema pesa abange zela tete neze patanti wando adole bensu hiyo wazungua balai makesi yanu wajana hansi hunu harume masiwa abange ubu abantu watie mapesa bala wae haukawa joka kabati mndu mzima joshinda jaju semna sanduku woyenza alafu woi haka washili wakati washilira katirilo ne hindini washiline dimani ne hamahame wakaka ntonzima abange inu ika wazungu waibeha hiyo ileze la tete za mahame na washilina dimani rado tabanu weyeha alafu isaila ngeze nokozi jazi badilia ambabi inde fasiri hemna kofro na kanzari juwe manuscrits nedi manuscrits zinu zio za kufanya na wazee watu na baba hatu mtojone samfano he inde Qur'ani unumsafo kamili Qur'ani Karim unu wanziwa ni mzaza hatu yamba tudambafu mwa bwana hukurabweni hakauwanzi hamhono ezama hizo diziwete msiakle hawanzi hamhono angalia ilmu yakaya unatunda mbafu mwa bwana huo wende mzazi mhuu wa mzazi wa Shauka Mardini wende mzazi mhuu wa mzazi wa Hamada Mfua haya no abaki hapo abonge tarehe Hamada zinu lazima hizi ndio zinu zikebana ngamonao Hamada uno sio sharia inamna ndo fanya hizo sharia ze twalaka ze mawaratha zinu zinzifanyiwa ni mhono ni wanadamu wehamba ndio yakaanza zinu yohamba mhumasaidu de anzie shin shaki sharia abongezi ndungu za sharia nzandi swahali wazi watu wakana ustaarabu wenda mno mstashinu tsaino ininga enesauka undo mwiso wa msafumu ishoshin msafumu sultani msafumu abonge zinu lazima zikebana ninde wakati wa autonomie interne documenta yinu chef-lieu ya déplacement maori jo Moroni pia ndazendo gozi ogezi ngabo picha muhimu ikao riliono banu yakahanzarione fasria halo yani ile picha linu ikao ngaronao Salim Haji Meji na liswali na Senghor wondo wakati badalio swali hafanya kudeta Union Africaine wakahanda liswali ya déplacer de haruma conference onje aliswali ya haramba katuhenda hamba ukange lazima vice president wende alafu wa Union Africaine wamba ukange lazima reje Komoro rendera one mwanadamu abonge wa comité de 7 wa déplace waja huno baewo wende atende haja huno yakaona na nena Senghor wakati yo abonge ndo tere akahumda hiki hadunga na ministre des affaires étrangères wa donc wakansi hali hiyo wa hadithiyo iliyojue watu handanido tojo mwanadamu woy hulio haroro haunu maswani haindi filosofia nduka ya raheshe si washamaore shejaja tinaujo roha baru karjatimia ensiatu kejatimia
yonde maana yamba katwenda bahanu yakopa Mohamed Hassan Ali vice president wa yende ndelea tena kama ni pichani mikaulo muhimu na lizomulia kwa dunia chala salimi mkikanza hivi d'accord ewa marhaba chala salimi ndio na Mohamed Jafari yonde wakati candidature ya Comore yakobe ho Nations Unies basi candidature hiyo ipreparewa ininkwa mwenye baraka onole Fethullah Bala wende yabale candidature yakobe harma conseil de sécurité harma ze grande puissance oho nanai horanzi wange wa prepare assemblée générale des Nations Unies abange bo mwenye baraka ya ile candidature ya Comoro ya passe harma conseil de sécurité assemblée générale wakahonana abange lazima bake delegation ya Comoro wende wa represente e Comoro abondo bano wakati huo Mohamed Jafari yende premier président wa indépendance en 75 hadungana ni delegation miongoni mwa Salim Himidi Abdubakar Bwana na wasa alafu wenda hiyo wakati wa assemblée générale ndio delegation secrétaire général wakati huo Mohamed Jafari keke Salim Himidi Muzawar Abdallah wando wakaende bureau wakareceive waona wakareceive president Mohamed Jafari na Salim Himidi abonge wakati enda hiyo mapichano yanao hende wafanye discours yao lazima ifanyishie alafu la delegation wakaulazimisha president Mohamed Jafari yarongwe Comore aux Nations Unies wa Salim Himidi hakatraduise discours ila en anglais yonde mapicha mnyona ya ndio hakatraduise en anglais walionga sarma mis incidence inzajiri yabo hakayamba representant de la France hajuhara mbio atawa ma journalist wa mdungu mbio wakamuzisa hizo na weka ngarjodozo na usikundwa jina haendelea ilijoka za kifu armwe mize yatu inu inaendelea kancha armwe madisi mada jina picha tali nitsonya liri tsongeza rija bano rijanga langalia ile picha linu kaungaro no rais Mamtaki Nelson Mandela na Samaji Enri le picha ile picha ikawo lo nyanziwa yawe manzishi la Mohamed Taki wakati alo president alafu akahana harma reunion wa Salim Himidi kaujulana na Senghor na Mandela abange warenge le picha ilo bazima huliho Mandela mdu wa Kiingereza Salim Himidi waja mdu wa Kiingereza abange wakaurenge le picha ilo bazima harma conseil katilo nunu ngarjenda rakensi harma madisi holiho saurone badariono ye mapicha kao sana urenishaban ili wandu pia warambue efasirahe mechinu rijari fanye ana mahdisi wa shashi ili uronese dhabarindini makahunda fikra hamanda inu ili hawaha ye aniledao la uhisha tarahinu ili bake bishilea la tarehi ya Comore hususan ya ili bafulatu ikawa ndu wenji ngwajujibiwa ikawa ndisona emapishana fasiri yonzima fasiri ndukaya nyinyi wa helo ya Kifaransa Mahaneshendo ya kalima la patrie. La patrie, c'est le passé d'un pays, c'est le présent d'un pays, c'est le futur d'un pays. Alafu hunuhatu kaditsujua le passé c'est quoi? Asuli ya hatu ya Comore shinindi asuli. Donc abonge hulio kabati tareha, abonge na tareha ndi itsongezo mwanadamu hakawatwani harwensi yahe. Engu jojo kwa watoni jeno tarehe kajejua kajambiwayo ngutsona izilo aba halo present haufikire futur na kina ukiri futur na present ikaka bati passé que lazima ndo aone le passé e banu rilanda e manada muhalanda biranzi ne univers inu no langa unu e banu manada makaujari ndeje ishinu shepande shinu shohamba shinindi ni yonde amba passé abonge abo rahara jajua tareha abo kabati watwani harumanzi abonge inde maana raunokaya na rawahimna ijumba woi wakitareha wanahezi mabavu waliono wana hatuna wajua hatu izo zaribiria ratu shinda rajwa tareha ya hatu zisijire wajuha hatu wajuha kwa undu ba athari ya tareha babu kwa naujo panga maisha ya hao ya leo nane ya maudu shai maisha ya mwanadamu ya leo ni ya maudu yoyo huja a partir ya hizo tarehe ya hahe
eula zalanda hubi ehunu kaujore ndeje ewa uzangwa unda hubi ewa fanya ndongo indrini ewa jahunu lemenguni hono indrini hewa heshindongo indrini yonde yamba utareha abange batsina tareha abokabirisi kubakana ka daula ukatareha yonde yusani so watwani wa he mwana adamu abange nzingana sine masikitio yao ukawana hatu razaya na wajuhu kabati tareha kabati mbabanu wajushinda waonde mbanogo abange ndo bahanu rakavuzalise fikira yinu kaya gelazimo kabla ya hizo zonsi pia onesembabe tareha namna juma kaushida mjimlise ezindu zinu ne mapicha yanu ata leori je kamilisho kabanu ngasina musée hunu mjini mbeni awaru maliba fulatulini linu randi samwana nyasi nguna mbariki amjaze khairi Dr. Uledi ina mapicha ya hahe akaneo hodahoni hahe moroni umwana nyasi wa shimoroni baito ayibu mwanzani wa he si ujulana naye rendere une mafoto yao harikubalia haja ya renge rijata hula commune harume la mairie hatu rifanya exposition photographique haruma mifumo milia kamili ili ribwe wanwe matso wa udojo kaya ibanu ba indo do tarea wanuwaze wakahono wandu abira haruma guerre mondiale ni masultani wanu na ndongozi ndiza khusuma foto abangeri kanza ri provoke wanadamu wali ukangi lazimo rimise jumba hamanda linu au lijoka zaidi ya linu ili hawandisa mbawiro wanise tarea hulio hadaraja ya daula e ministère de la culture yoto kazandeti triba sha kabati mba alama yonese ikati de senderesi ne senderesi ile balango zinji au la centre national de documentation pédagogique de centre d'innovation documentation scientifique ama yongenda uhambabi hambabi abangerono kakairiho saidia senderesi hemisemna pande oyu harmwe bavu ya hatu ya mahamina banku ili rone sembabe tarehe ya hiyonsi ho wanalo harmwe mabavu hulio rikubaliwa kidaula ukangabo shendusha mbao decentralisation administrative chez decentralisation administrative hiyo ne baleze ngo pia chitike bureau ya chef de canton ba ya acte de naissance non ne baleze ngo pia ne baleze ngo centre culturel ne baleze shindo ne baleze l'hôpital ne baleze collège na lycée des ngo zonti pia za lazimu zike uharmwe bavu abangende mana rajaraf ikra ino kangi lazima orienti mna muse bala ijenji yo harmwe cadre ya he culture ya henti hatu isaidie senderese mekamndo ajo harmwe bafu yatu yo nimbano wikao baada msaada wa uledi yemhunda na msaada wa biliho liho karono le jumbalino litilwa madirishe litilwa nkondo anilihifadhiwa namne kao ngarambao kayangabo security ya kweli harumali jumbali yemndu msaada baada uledi msaada wa zana au msaada wa wandu kawa msadiani hundu msaada akaihanda ninde la meri ya hatu wa ritina madirisha yanu ne milango wa warengeza msaada wa pili ukahuja ne ukawa wakati wa mwandu hiyo badoto lwa bahasha hemize harumaya adanamila ikawsaidia rundu msaada wa he mafundi mlikoli wa asli dasi wanradu hazi resala retreti nane baadhi he mafundi warmisho harmeli kolinu wa hanamna kesi wa hao ikawa hundumbahi ndo harmaya adanamila au jautia wayeha wahembabi abange watowe foyaha wakanio ila ashamashahe mafundi walikoli yasomea yinu randa la retraite nanu walo harma exercice aba wato msaada wao wa mapesa warinika rikasaidie mafoto ne makarto yanu rakatia ho fanya fotokopia he ma foto yanu rihondo msaada hiyo na nyasi wenji hamakarne mwana masana asani ashithi hazisaidia akana zinduzi njizini akanizo banu harisaidia rijare zihundo rikaza banu ondo msaada rahunda shakara karja hunda msaada wa wahanyo hususan wananyasi wa diaspora walo Faransa karitahum msaada wao sina besoin na singa sina projet ya kuzo development le daholinu wilo rikanza rilfanya rehabilitation elirite de turu lijutsongeza rishindere hafadhi hamande zana zinu za hezi yo maziona bano zafanyiwa ni kamar dini no wasa na ubonsi bano batilwa karo batilwa zirengezi wandonondo bake urahafu ili zindu zinu zitawe gaba zitawe humidite zitawe zonsi pia sinati batilwa mwenje ili mruje banungu hajamasi ngwanzo visiter musée bakina nafasi ya uona
zirihunde ordinateur haukai zindu zinso nsipi ya nganzo zanzihwa haina fotoban lanzihwa zendongoza hazo neni mroi hakamruhindi haji midio yaka mruhindi hakaja wakaja zanzihwa haruma kirtasi mnashionu jojamanu gusomo ya juo kamardi nindobi haji midishinindi ni aliswali wa mruhindi na hizo nsipi ya nganzo ze mashine zaki abasa gerishine ranzihe hizo zitoraruma mashini zijojo baki shama damfu hayo imruhindini hakana muamalendini Abdullahi Khatibu ewanu wakama ruhindini emunyi baraka wene imruhindini izo pia nganzo manzishi ya judunga nene mafoto yanu ngese ila mwana ojojabanu yasome ikangwa ndo afanye recherche yahe aja ike bazi ya umpermete ola mwana ya suive ya continue recherche yanzo yafanya holiho wandu waonao ye ani ye chepindi shinu ngambuwa usangabi hata sangabi au e permanence nge ensure namnaje sibuwa eka huliho leda hulinungi hunulikoli harma wakati wa msomo wa hizi likoli sibuwa demfo montine mfumbili rangusa ya raru hata wasulisa ya 6 haya ni mfumbili sa ya raru hata saa 6 shaizo enujo kange mhutaji wana kanafasi ya rijulize ngarjojo hujaribu kama fundi mlikoli wandaso meso wana hai ikawa uje manula hiyo sito ni kana rendezvous ukamzoni balewa na zoni mhangu rijerivise tominize alafu renge rendezvous riwabulia waja wanjia hawasomesa riwani sezo nzo rifanya wandu ikaunga harumaze tarehe wandu kaunga harumaze turismu jowani kawasendini kangwa nzo ajewa one ili wandu adojuo kaya banunga bomize ba descenderesi wao ngona magidi wao huno ikawa sejulana ne maison d'emploi alafu service hiyo odo jahula umartwa wilu ejo bala wandu wajahunu waja wa visite kado zinjiri honda na nao nana wa Komoro wanazioni wala ohule wajao nana wajeni wajao harume tourism alafu unu wakao harume tourism oto ringa rendezvous warambi ukanga randori jeni harume mize paturi wanike nafasi wajao njie wa visite abonge haina wakati anjo kaanza njie rendezvous kabo yabo ngasivano mina mafundi wa somesa histoire na nazijana ikawa wa culture si ujao jari kane permanence wanazijana wao surtout des associations ya Beningoma wandu wa shuli haunami mimi sinao ridoshu halana ifanya zenogozizo abonge kanga ma touristi wanzo wanjie oto tahadrandevu tayari wabulia wanjia kabati mashiki tayari kaze kifu shepindisha tushinu shakuonesa ye tarehe ya Komoro hususan darmal bavlatulin washaindini wajonika wandu ikao wajohanza wasedia wajohanza wajehunu au ngwauna fikra indini ikao kawa onoze ndongozinu ikao ngazijowa hashirisha wazitwaniza hao ani doasio ya kaladhimu waninke wasiana johanzani waninke ndo kayange lazimu si wanrikao wakati unikao kasinemari fa mandongo ya hetwa tarehe ya Komoro ya jibi nafasi ya ketayari ya wanawanzu tarehe ya Komoro wejue ya wabe nafasi wejue monsi zankadwa bili ngaritsa hao haina mrujonda mba hindu ya kiasuli ya Komoro ya jenio banu rijeri hafadhi haukale fuko lambwa nilo haina mba hindu ya ngarijo la menage lirengeziwa haina mba hindu ya kitarehe ya Komoro hamade ze nyungu za dongo hamade mziwasi hamade madirisha ya kiasuli yafanywa asuli hamade mavazi ya asuli mdojo kange na joho au dagila yesa ya menyeha ibale ya rereyo yuno rijeri hafadhi ranziele jina lahe mru ifanya noma hawa haya noma ya hafa haina mba ndongo ya kitarehe ya hensi yatu rangu mavazi atawasule zana zirumilao zakarumilo halinabaha ezitawazi nyungo za dongo haina mbayindo ya Komoro rijo yanza itilwa harmaena natinda inubahi nandi ni mala haina mabavu pia wake mapicha hamanda yanu harma mabavu nezenti neze zisiwa iliyo wanatu wajuhe wadojo itareha ya hensi hatu ukabati na hizo wanakuwa dojo itareha ganzo wasomesi wazo no wejuwao ganzo waoneze athari za he utamaduni wa hensi hatu hazitendwa na makaulo hamande makaulo ze hutuba zikaofanywa haruma zendola za hatu izo hutuba za kitareha abonge ikala lazimu kenga sina zana za enregistre ze hutuba zinu zambao zinu haruma ze milanansi za hatu ze hutuba zinu fulani kadha mano kadha fulani kadha mano kadha zike haruma kaseti wanrado ishia hususan de lugha ya Komoro ngemenye hao ima nanyi mehanyao za barendi ndio meni hao kaka tusomesiwa haruma ze likoli
iza barini ile yashikomo litusomesa haruma likodi kamina documenta ile iloba labaha ya khusu statut ndo afanya 86 ya khusu hunsenderesi bunjulo la fanyiwa hiyo yakaanza fanya statut ya khusu msomeso lugha ya shikomoro haruma zile koli abonge ndo hamada hizo sijo tafadhali haina mndu ikaunge na maarifa ya khusu tarehe ya nchi ya hatu ikaya zana ya sona ikaya ya makaulu ikaya ziyo zafanywa no wazi wa hatu yakeradhi yafanyisha urazito we hondani rijerize hensi male ikao wana no waju hatu we juha ngwa jozi honda ze senderesi zilonizo inu mndulo namba indo ya tareha ya beho senderesi ya beho mizi hamanda ino shaziti latiwa zitoro nani mima mtojo to mfano shanti na mvumba isimu mananyasi ikao mbabahahe ende ya mdu ya jano tamaduni uhandani haruma mji watu au haruma ibavu ya khusu firimbi zikasuda hiyo akarisomeza zikasuda hizo ngizo yabo katukiruzi chililia na abo katina wana wajuo lo yabo wajuzi afadhi katukiruzi chililia rarenga rajara tabanu radoishi lambabahahe no wajuwa hahe wejuha wadojo kabanu rikana mbayatu ya kana tamaduni ya kajua kadha na kadha kadha. Abonge hiyo ndio wasia na jota fadhali wanama mabani yangu nano wazi wangu haini mrujokana mbahindu ya asili ya shikomoro ya yechililie rijere hentizo wajuhu wado na zi athari za hentizo haufubi ni wakati kao ngasi na mipango hamada inu si huzi samru izo ya inshi au izo ya unao husuani maoni yahi ne radio ya hatu inu ikao ngeshilo harumwe dunia ikao yo ya mbenisha ngeshilo harumwe dunia maoni yaho ne radio ya hatu inu wautari baze kabisa mpango hatu hindi rejo tafadhali haini mrulo na nafasi reka mru binafsi reka kungumanyola wandu wasaidie matangazo wakaba tina matangazo wandu kwa watu ujwa nsinge enoda hube eule mengungu enoda hu lazima baki matangazo yonde mana kao ngwasishelewe unambio zinu uka rikana IGRTV hunu hila rikahanza matangazo readitie ila radio na television rakazitia ili baki matangazo wandu jula na habari ezama hizo wa zamba hizo na ntowe mfano Haji Himidi hala Tanzania hajabanu basi habala radio basi radio hiyo ikawa mwezi wa Ramadhani waoneha si ukadunga Dar es Salaam a partir ya radio ya Haji Himidi ya matangazo ingeti ndi radio ya Haji Himidi ibala ujahunu karichojo rojo kwa mwezi wa Dar es Salaam si wa Komoro rafunga au rafungu wetumo sha hakaibala hajani hunu wajani yoye kaujua mwezi ukao ni Dar es Salaam wa utolo mruhunu wana mji ubaliwa ni kwa Petromax wasiza umoroni wende wajuliza kawe moroni ukaya omwezi oni Dar es Salaam oni Tanzania oni mahala fulani zambo harumwe radio ya zarambia rije mwambie ni Haji Himidi Haji Himidi gene radio ya yazishia ya hundi yamba matangazo hiyo ndio namna matangazo hunu ya lazima yakae ngoshio baka ujuswa wana mji wasemoroni ndio wajulize kawe ili ajulize masiwa eba tina matangazo ewe masongo juzi wajwa kwa mwezi wa neha ekakabati radio abangie matangazo indongo muhimu halisi sawa na magazeti matangazo ujwa hanzi ya manzishi ujwa hamba haruma magazeti no haruma za televizio abangie mpango hamanda uno hanyo wa he radio na televizio mpango muhimu ikaunge lazima usaidie tarehe isomesa isaidie malezi ya hao wana lazima walelwa isaidie maendeleo soni ya hezenti neze daula abonge hulio ze radio zinungizo ngarimboshirauni marhaba na usaidie na utafadhali haina mrulo na nchida ujonda mbahindu yasaidie matangazo yanu yafanyishie ze radio na television zinu baina ijuzi harishirisha rujuezi jiro harumu lemengo nezi jiro harumu hezenti za hatu wassalamu alaikum watu kufika abo tsari jimlise musique auri fanya banu aizile le dauzo kao au ye malaulio kauri jari ya banu haruma ye miziatu inu rijuhanza haku rishemeleze hususan haruma wanazijana haruma wandikao wauna hamu ne tarehe yahe maswaya hatu yanu hususan wandikao wasomo ndongo za tarehe amadezi ili wandu wajuo kaya banu ngabo wandikao ngwafikiriao yensi ngabo wandikao ngwafikiriao lebavu ngabo wandikao ngwauna hamu ya utaha zenugikao zibiri zijulihani mono zenugikao mze wa hatu mbe Hamidu hazoni sabanu inujitahadi yahe mwili inujitahadi yaho wananyasi inujitahadi yahe no wandikao wandu waduhazi kabisa ili kawalawa bajebake tarehe ya usomesa wandu wadona
hizo mimi hizo na johanza nionese uswani duana nyasi kao wasumuze ngozino hama Ali Mohamed Twaibu kao Ali Mohamed Twaibu kao nge Canada yemru woshudi ananduga amadezi harumazi tarehe kabisa yatanganyihe deno wananya watanganyihe deno wandikao fikra inu yo muhimu ili waje wahuishe tarehe ya Komoro usandi tarehe elbavu mono zitihadi kao zifanywa abantu wasana wahundu jumba wasana wamea awasana wahunde misada yonti pia ili wafanye ndongoi kaonga zijoka picha harumo mji wa hatu haruma libavula hatu lionese tarehe ya Komoro evenge hata rijoka ukazavanu rionese tukanzari rifanye jimlifu wa heze ndongoi kaori zienshibanu mana ngabo mapicha menji kaonga jodireje kamnyezi Mungu abenze rijeri moneseni ngabo tarehe zinji Hamadi ya tarehe ya Fudi Ibrahim yo ingejoka usiku mahsus ijo jari onese banu nani maatibu ikao riono zinongoza sharika hanzari je mjue kaya mbeni ngabo mize lebafula hatulinu ngabo mize haina mdikao nge otoa msaada kawo ngwanzao kwa tina msaada wa malibai sha haina mbanduka mwanadamu yeujwa husaidia wandu aweja usaidia nsi aweja usaidia mji aweja usaidia wandu ikawo wauna hamu ya utaha waonese tarehe ya Komoro wao tayari ya buwe milango emruwe ya jene haina mbano ikawo kujoshinda ya wasidie ngia tampakada yabo rikabazima na tajdini harume machine karabazima na mzee watu Mbeya Hamidu harume miro ya ujibu ye masuala ya mizeinu evenge na Abdushakur Mfaume ikawo dia komone sani le picha la he mize yatu